Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome Zuruk di channel Dice Diary. Oke, kita melanjutkan di kapitel 5, bab 5, Leben in der Stadt. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 56. Di sini ada judul Einvorstellungen Gespräch verstehen, yaitu memahami sebuah wawancara kerja. Memahami sebuah wawancara kerja gitu ya. Terus di sini ada judul Neu in Wien, itu baru di Wina. Oke, instruksinya di sini lesen sih Valentina's blog. Bacalah blog Valentina gitu ya. Seit wann ist sie in Wien und was will sie dort machen? Bacalah blog Valentina udah ini. Terus tadi sejak kapan dia di Wina gitu, dan apa yang ingin dia lakukan di sana. Nah, yuk kita baca dan terjemahkan blognya. Kalian bisa baca sendiri dulu, nanti aku terjemahkan bareng-bareng. Oke, jadi sekarang kita terjemahkan bareng-bareng ya. Di sini ada Halloween gitu kan, Halloween gitu ya. Judul blognya. Terus dia bilang, Sin vorgestern bin ich in Wien und alles ist ganz super. Meine Vermieterin ist sehr nett. Halo Wina, sejak kemarin lusa aku di Wina katanya, dan semuanya super baik. Ibu kosku ini tuh, meine Vermieterin itu ibu kosku sangat baik. Sie hat mir schon ganz viel über Wien erzählt. Mein Zimmer ist klein aber sehr hell und schön. Dia sudah banyak cerita tentang Wina katanya. Tentang Wina, kamarku kecil tapi sangat terang dan bagus. Kemarin aku langsung melihat katedral katanya. Katedral St. Stephen dan jalan-jalan di pusat kota katanya. Einen Spaziergang itu jalan-jalan di pusat kota, in Zentrum Gemah gitu. Di sana, da habe ich auch in ein paar Restaurant und Cafés nach einem Job als Aushilfe gefragt. Di sana aku juga bertanya di beberapa kafe dan restoran untuk pekerjaan sebagai tenaga bantuan. Job als Aushilfe gefragt. Dia menanyakan gitu ya. Ich musste ja noch vor dem ersten Tag an der Uni mit der Arbeit anfangen. Aku kan ingin mulai bekerja sebelum hari pertama di universitas, di kuliahnya. Und stellt euch vor, ich habe einen Termin für ein Vorstellungsgespräch in einem Restaurant. Dan coba bayangkan, aku punya jadwal untuk wawancara kerja di sebuah restoran katanya. Das Restaurant ist ganz modern und die Speisekarte hat mir auch gut gefallen. Restorannya sangat modern dan aku juga suka menu makanannya katanya gitu ya. Die Leute waren freundlich und ich hoffe sehr, dass ich dort arbeiten kann. Orang-orangnya kelihatan ramah katanya, dan aku sangat berharap bisa bekerja di sana. Druk mir die Daumen, morgen Vormittag 9:30 und danach muss ich dringend ein paar Dinge erledigen. Zum Beispiel in der Bank ein Konto für meinen Lohn eröffnen. Ich will ja nicht gleich alles ausgeben. Doakan aku ya katanya kan. Besok pagi katanya nih jam 9:30 morgen Vormittag 9:30 7:30 gitu ya. Dan setelah itu aku harus segera mengurus beberapa hal katanya. Ein paar Dinge tuh beberapa hal gitu ya. Misalnya membuka rekening di bank untuk gajiku. Zum Beispiel in der Bank ein Konto für meinen Lohn eröffnen. Loan itu kayak gajiku. Nah, eröffnen ya membuka, konto itu akun bank gitu ya. Konto in der Bank nih. Aku kan tidak mau langsung menghabiskannya semua. Maksudnya ini yang terakhir, ich will ja nicht gleich alles ausgeben. Nah, terus di Aufgabe B2 gitu ya. Yang ini B. Ini latihan pemahaman teman-teman. Ini untuk melengkapi kalimatnya. Ini kan tentang memahami si Valentina. Yang pertama itu Valentina gefällt es in Wien. Kenapa gitu? Kenapa Valentina suka sama bagaimana si Valentina dengan si Wien, di Wina itu gimana? Nah, nomor 1 dijawab Valentina gefällt es in Wien sehr gut. Maksudnya dia menyukai Wien tuh karena sangat bagus gitu. Terus yang kedua, sejak kapan nih
dia ada di Wina. Seit di sini ya, 2000 tadi ya. Seit vorgestern. Tadi dijawabnya di sini tuh kan sejak vorgestern, seit vorgestern yang pertama. Vorgestern atau 2000 yang lalu, 2 hari yang lalu. Terus yang 3, das Zimmer von Valentina is, bagaimana kamarnya si Valentina? Tadi udah dijawab ya di sini. Mein Zimmer is, ada tulisan sini, mein Zimmer is klein aber sehr hell und schön. Oke, nomor 4, gestern hat sie kemarin dia ngapain aja gitu kan. Berarti gestern dia udah ngapain nih? Habe ich mir gleich den Stephansdom angesehen. Stephandoms ya, maaf. Itu dom itu gereja ya. Ke gereja Stephandoms angesehen und einen Spaziergang im Zentrum gemacht gitu. Lihat katedral St. Stephan. Terus kelima, dia ngapain di Windu dan mencari apa? Dia ingin belajar dan mencari apa? Pekerjaan. Berarti einen Job. Als apa tadi mencari? Als Aushilfe. Terus yang keenam, morgen hat sie 9:30 einen Termin in Restaurant. Tadi dia bilang, aku punya termin nih, Vorstellungsgespräch in einem Restaurant, termin untuk wawancara kerja di restoran, in einem Restaurant gitu, atau restoran. Danach geht sie, setelah itu dia ngapain? Dia mau pergi ke bank karena mau buka akunnya. Dan danach geht sie zur Bank und eröffnet ein Konto gitu ya. Seperti itu kira-kira jawabannya. Oke, lanjut sekarang di Aufgabe 3A dan kotak info. Itu tuh di situ ada kita nanti 3A 3B, ini ada latihan mendengarkan. Terus di situ kita diminta mendengarkan percakapan Vorstellungsgespräch, itu wawancara kerja ya yang ini. Terus ini tuh pertanyaan apa yang kalian dengar dari 3A gitu. Kalau ini bekerja berdua tentang seolah-olah kalian itu melakukan wawancara kerja, Vorstellungsgespräch. Kalian bisa jadi pelayan laki-laki itu Kellner, kalau perempuan Kellnerin di sebuah restoran. Terus pertanyaan apa yang kalian tanyakan dan kalian jawab, kumpulkan gitu. Nah, kalau di sini ada pertanyaan, contohnya di situ ya, welche Fragen erwarten Sie? Nih yang di sebagian sini itu pertanyaan apa yang Anda harapkan? Misalkan haben Sie kalau nanya wawancara kerja kan nanya pengalaman ya, haben Sie Erfahrung gitu. Erfahrung itu kayak pengalaman kerja kalian gimana? Apakah kalian punya pengalaman kerja? Haben Sie Erfahrung gitu. Terus kalian bisa mulai kapan nih kerjanya gitu kan? Wann können Sie anfangen gitu ya. Gitu. Terus misalkan mau mulai kerjanya hariannya kayak gimana, jadwal hariannya, welchen Tagesablauf gitu. Jadwal hariannya seperti apa kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, di sini ini tuh maksud dari tabel yang ini sebenarnya, yang ini tuh memberikan tips. Pikirkan dulu sebuah situasi tentang tema apa. Welches Thema geht es gitu. Tentang apa temanya, dan ini membantu kita fokus pada hal yang relevan gitu. Ini kan situasi ketika kita first talent, kayak memperkenalkan diri, temanya seperti apa, terus pertanyaannya seperti apa yang diharapkan. Ya seperti ini, kayak misalkan nanya tentang pengalaman kerja, terus bisa mulai kapan, hariannya kapan gitu ya, jadwal hariannya seperti apa gitu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan audio dari 3B yang ini ya, ada audio 1.43 sama ada video. Nanti kita tonton juga videonya mungkin biar lebih jelas. Sebentar itu kita sekarang bahas yang kotak gut gesak dulu biar ini menjelaskan apa. Gut gesak itu kita di sini ketika
memperkenalkan diri ya. When man sich kennenlernen, kayak ketika seseorang berkenalan. Karena di sini kan contohnya si Valentina mungkin mau berkenalan di wawancara kerjanya, kayak kayak gimana gitu ya. Freut mich itu artinya kayak senang bertemu denganmu. Yang ini senang bertemu denganmu. Kalau schön Sie dich kennenzulernen, senang berkenalan dengan Anda. Jadi ini kata-kata yang dipakai ketika kita berkenalan. Ini adalah frasa-frasa sopan yang wajib diketahui. Oke, sekarang kita dengerin dulu audionya. Oh, maaf banget kalau suaranya tadi kayak ada kedengaran suara-suara lain karena ada suami aku lagi nelpon. Sebentar ya, aku dengerin ini dulu, putar audionya yang 143. Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Bardura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? Ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Mal in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie den nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in weiß und eine Hose oder einen Rock in schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben Sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in weiß hier, wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich. Also wir zahlen pro Stunde 12,50 € und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. Gut gesagt. Wenn man sich kennenlernt. Guten Tag, mein Name ist Sanzin. Freut mich. Und das hier ist Frau Weber. Schön, Sie kennenzulernen. Ich gehe kurz Milch holen. Ciao.
Oke, tadi kita udah mendengarkan audio tentang wawancara kerja dari Valentina, terus kita udah mendengarkan audio dari Good Gesagwen, Mansi Can and Learn, sama video dari job buat Max gitu ya, tadi yang terakhir. Sekarang kita jawab dulu. Jadi apa yang kalian dengarkan dari pertanyaan dari ini, audio ini. Tadi misalkan contohnya punya pengalaman enggak di bidang gastronomi. Jadi tulis aja misalkan haben Sie Erfahrung im Gastronomi. Terus misalkan kamu bisa kerja spontan gak? Tadi kan pertanyaan gitu ya. Können Sie auch spontan arbeiten? Terus apalagi pertanyaannya tadi bisa coba tanggal pada hari apa, coba kayak training dulu. Können Sie terus jam berapa zur Probe arbeiten, dan pertanyaannya masih ada lagi tapi aku tulis contohnya seperti ini ya, yang untuk jawaban 3B. Sekarang untuk 3C itu kalian harus mendengarkan ulang audionya, terus pertanyaan mana yang benar katanya, terus centang gitu. Contoh pekerjaannya di sini, Valentina tidak pernah bekerja di restoran. Jawabannya salah ya, pernah ya, punya pengalaman. Under arbeiten zwei Personen. Ada 2 orang yang bekerja di bar. Kayaknya salah deh, tadi berapa orang gitu ya, kalian dengar. Valentina kann auch spontan arbeiten. Jawabannya tadi minta spontan bisa juga, berarti richtig. Ini nomor 3 ya. Nomor 4, Valentina bisa bekerja pada minggu depan hari Kamis di restoran. Ya, jawabannya iya, dimintanya hari Kamis ya. Valentina darf bunte Kleidung tragen, itu Valentina diizinkan mengenakan pakaian berwarna-warni. Katanya salah, jadi cuma bolehnya kayak hitam putih atau apa gitu tadi ya. Valentina findet die Bezahlung okay. Valentina merasa bayarannya lumayan oke gitu, bayaran kerjaannya. Dia bilang iya richtig. Jadi seperti itu materinya, jawabannya. Oke. Untuk video kali ini segini aja dulu. Pembahasannya hari ini segini dulu. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang grammar di halaman berikutnya. Oke, terima kasih banyak yang udah belajar hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah belajar bareng Nisha Diari. Vielen Dank für die Zuschauer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tschüss.